બનાસકાંઠામાં ધીરે ધીરે ફૂલ ગુલાબી ઠંડીનો માહોલ જામી રહ્યો છે ત્યારે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું દિયોદરના, જે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ઠંડીના ચમકારે તાપણા સુધી પહોંચ્યા છે। વહેલી સવારે કોલેજ જતા વિદ્યાર્થી અને નાના મોટા અનેક વેપારીઓ તાપણા કરીને ગરમી મેળવતા જોવા મળ્યા છે। શિયાળામાં વધુ ઠંડીની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે। प्रथम ठंडी है एम अमे सवारे वहेला कॉलेज माटे निकळ्या हता तो ठंडी बहु होती हती त्यारथी अमे पूंठा फाड़ी अने हाथनी चोपड़ीओ पड़ी जाय तेवी ठंडी हती पण मुश्केली बहु पड़ी रही छे। पण ठंडी सारी छे अने नथी पण सारी तो शरीरने कसरत पण करवी पड़शे अने चामड़ीओ पड़ी जाय तेवी ठंडी छे। शुं नाम आपनुं? मारुं नाम दर्जी निधि खेमाभाई। फूल गुलाबी ठंडी शियाळु पाक माटे आशीर्वादरूप साबित थाय एम छे। घઉં, जीरु, वरियाળી, रायडा जेवा अनेक पाक माटे ठंडी खूब ज महत्वनुं परिबळ बनी जशे, जे रवि सीजनमां वधुने वधु फायदाकारक साबित थशे। हजू तो शियाळानी शरूआत थई छे, आगळ जता उत्तर गुजरातमां ठंडीनुं प्रमाण विशेष रहे एवी हवामान विभाग द्वारा पण आगाही करवामां आवी छे। अहेवाल बाय किशोर नायक, दियोदर।